Lamsuku Swrangchati ni Kokborok Koktwma Alvaron hilogo tongo ni mestebel ma tini ni Kokborok Koktwma rok ungkha. Shirishi tini raita kirong naragino ti prasada fani mutai kotoni bere kasha kotor tini bere kasha khar siter jengi rizakha taklai 2021 pisini angei tini July jisini chalmari cha shalo. Shirishi tini raita kirong rakhagoi ti prasada fani mutai kotoni bere kotor tini bere kotor Kharcheter Changi Rizakha Taklai 2021 Bisini Ingi Tini July Talni Chesini Salmari Chachalo Saltini Rebe Kharcheter Palajago Tripura Hawo O Saltini Tipasadafani Bagi Belena Tongtongma Te Khasrangma Sal Mia Sajratiman Naye Yakung Suruzaka Tini Pung Achiri Jontai Naran Galamsong Hukumun Raja Kirong Rakhagoi Sajratimawo Tukuruzaka Police Brindiarok Salami Ruwi, Krak Nakanini Bishingti, Kharche Motai, Asuk Tayongo, Asuk Ruwi, Motai Rumu Kulumu, Chengit Lakya. Nok Nukung Shagni Bagi Mansi Kanya Robo, Motai Kulumukya, Pia, Tangai Bisini Sime, Takla Jorawo, Koronani Jari, Borok Keseng, Obahani Nuzaka. Koronani Joto Raja Kiranga Koge, Kharche Te, Homdonke, Palajana Chengit Zaka. Hapone bekakti goshmung mane Tripur Khotrio Somasni bekakti Kharji Motayo Tero Mak Tiburi Kun Tarzaka Obahana Saka Tripur Khotrio Somasni Adong Kolomboika Joto Tripura Hastini Kono Ini Asar Masni Laos Tomi Kalau Motai Tiburi Bosor Kurung Kahino Taklai bo balai jangnai biawa hangnai bisimi COVID-19 o bemar ni karon hai kaisa kai je haikut ni rai অনুযায়ী oro boliri mai yangkha biawa taklai Tripur Khotrio Somas Koktwma bagai সরকার উনি সরকারিভাবে আগে যে পরম্পরা বড়ি রিফাইমানি আবো তাকলাই চালু মাখেকা চালু খাইফানো সাধারণ দুকুরংনি বড় ফাইयै মতাই বুকনানি পারমিশন দজাগিয়া ফাইयै যে মেলা কমিটিনি রায়দা মতে পাঁচজন খাই yang মন্দির দিকে হাবই মানায় হাবই খুলুমই মানায় কিন্তু কোনো বুক বা বলি রিমাংলা গাবনো লুকুরংনো আং যারা মন্দিরও ফাই মাতাই খুলুমনাই বরংনো সানামুসুঙো যেও কোভিড বেমার ও বেলা এখানে হামিয়া বিনি যে সরকারি রায়দা দङ মাস্ক মাথে ফানায় বা স্যানিটাইজার जों ma yak sunga sungai sanitizer bai kaitai borok bisi kuthumnai tongmaya kisa hasal kai ma tunai aborok mani oi mondiro phai khulumnang thu jara mondiro phai meya karan ka corona curfew bo chalu tongo borok kai nogo tong tuino tini je okunni mutai chibroi ono khulumnang thu obonani lukrongni tini ani Koktwma gan kaise sungmangkai thangnai bisire goda chongwa jaga age je Sibri mutani tini salon ke buba gara je kaisa ras khama jaga tong oda gara ke buba kana sangro no takra bisi to dia abur to ile tam saide man taw ni baga je takra bisi ra obo to jehetu ora mela khanya ni kono COVID-19 ne bagi kono permission kari lukurok bo khanya ni kono permission kari toba Khotrio Somas Koktwma bagai ora habna ko gongka ka sengrok to lukurong no phunung no bagai agi tu bisna to no ka taklai ka lukurok se dat oro kuthumai maya mela kuthumaya aboni bagai tongjak liya na hne ang khakai panil mukhai ani bu Sripurno Chandra Dev Burma Samaspati Dev Burma bangsh Bishi khone Kharche te no nasingwai tongai yo hasen lokuro juda hoda dofa jotona thamja ungo otero haine bagna khunjago joto hoda kathama malaima ter angkha Kharche ter tipasha dofane juda hoda ni bisungo kathalaimu nugjago phia thangnai 2020
tei tabuk 2021 bisibo o kuthalai mungo kebimung phaikia korona jarei obahana salai tongka hasini lukurok. Bobagra Bibigram Kishon Maniko Bahadur Devan Mani Fan Grang Shankrak Tini Mutai Jalangka Paithak Musuma Bobagra Podur Kishon Maniko Devarma Malana Musumani Musuma Mukhang Yawino Omor Shala Nisiba Kawi Hayong Yakari Mutai Jalangka Bobagra Bibigram Kishon Maniko Bahadur Devan Mani Fan Grang Shankrak Tini Mutai Jalangka Paithak Musuma Bobagra Podur Kishon Maniko Devarma Bai Malaye Koktwma Sanani Musuma Mukhang Yawino Umar Sara Najibawo Hangno Yakari Mutajalangka Mung Kusum Chandra de Burma Tangai Shalkisa Sakang Swrangchati Tim Tangai Bobe Kok Salamani Yagulo Bini Paithak Musungma Kanawish Hawi Manka Mukumlama Sakang Bobagra Biri Bikum Kishur Maniko Bahadur de Burmani Bushuk Tipasatofani Kasuk Bobagra Podur Kishur Maniko de Burma by Malaye Koktwma Sanamus Zamani Bobagra Palene Bagai Musungma Muktang Langlia Shawi Manka Bobagra Biri Bikromni Amalono Binimung Chandra Singh Debruma Pharzaka Amung Pharzangman Unkulugo Tongo Koktwma Laibuma Abo Unka Japan Tei Barma Chobawo Kuplai Ingi Phaimani Yagulo Kuplai Ingi Phainai Sengkragrongni Bisingo Kaisa Solai Mungni Batale Mukraijaka Aro Kuplai Ingi Bobagra Biri Bikrom Kishon Maniko Debruma Bono Bir Chandra Singh Debruma Mung Phariraka Haikino Bini Sinimung Awai Inka Tei Hayung Ha Beraikha Yagulo Shawi Manka Bisichini Yagulo Nogo Kifili Phaye Tei Kamiwo Phaye Chokdrina Asuthai Manka Borom Bojaka Yagulo Osainibo Sinimung Manka Sagraksa Lukurono Chubaka Khlaikya Hanibo Shawi Manka Umor Raksak Zoratei Dafane Bagai Hane Bagai Samung Tangka Umor Sara Netiba Kathang Tongui Lai Thangnai Jorani Kogrongno Kerang Koktwma Haikino Shawi Kathang Tonglangka Lai Bumani Kogno Kobai Shawi Manai Kathang Mangpili Jati Tini Shopsa Thi Thangka Amsayo Tei Kathang Lai Buma Kok Bobagrani Kogno Shanai Tongolkha Obahana Shalai Tonglakha Lukurok Sangtanin Joto Muani Dekhoi Shasuwei Ayang Masingni Muani Wo Wain Khiliwei Tini Phanganang Shengkrak Kusum Chandra Singh de Burma Haymo Yakalangkha Tei Nugru Glakha Tei Mukhang Thajapano Nugru Glakha Obahana Wansuk Laye Okra Chakra Kamini Sala Buri Umorak Jagro Zrai Khonran Joton Thanga Shoge Bin Mukhang Thajanangni Bagai Shengkrak Chandra Singh de Burmani Langmana Jati Thimani Ulo Laibumani Tei Kaisa Kathang Jati Bo Thikya Obahana Salai Tongkha Tini Tipasatofani Bagai Kaisa Munak Sal Kathang Laibumani Kogno Bobagra Biri Bikromni Kogno Kobai Shawi Manai Kathang Laibumani Jati Tini Thikya Bini Phola Khaksuk Thong Obahana Katan Thani Surimung Tai Duemung Swrangchati Tini Bakhaktei Afghanistani Kandaharawa Taliban te Afghan Botoni Bishingo Jabawa Kalaklai Thinani Nangka Barha Gotuni Mangpliti Shanai Koktwma Thumnai Puri Jarjiti Nai Doni Sidiki Afghanistani Kandaharawa Taliban te Afghan Botoni Bishingo Jabawa Kalai Thinani Nangka Barha Gotuni Mangpliti Shanai Koktwma Thumnai Puri Jarjiti Nai Doni Sidiki Bokhoroksha Barta Motha Reuters ni Mangpliti Shanai Koktwma Thumnai Omor Bisi Bridge Doni Sidiki ni Nok Mumbai Jamia Million Islamia ni Khoroksa Rungsringnai Tongmani Barha Gotoni Bishingo Bono Puila Puri Jarjiti Nai Mangpliti Shanai Afghanistan Joba Nghi Tongmani Mangpliti Shana Thangmani Shalkisa Sekang Afghanistan Krangbai Samunkhai Tongmani Phashala Koktwma Thumderok Motharok Shaka Kandaharawo Spin Bolda Khangkoro Jobawo Klai Thinani Nangkha Danis Bini Thima Bai Belekha Khamaja Koktwma Thumani Hayongo Tashala Bobagra Khor Agoni Koktwma Thumani Habanago Dines Sidiki Thima Bai Bono Borom Yafalaika Phaimanjaka Agortola Press Club ni Tangfangkra Pradhan Sarkar আরে দাঁড়া রে ভাই আমি এটা তো উপর দিকে তোলো তোমারটা রয়টারের চিত্র সাংবাদিক পুলিশজার সম্মানে ভূষিত তানিজ সিদ্দিকীর যে হত্যা করা হয়েছে তার স্মরণে আত্মার সদ্গতি কামনা করে আজকে আগরতলা চিত্র সাংবাদিকরা একটা শ্রদ্ধাঞ্জলির আয়োজন করেছে প্রেস ক্লাব চত্বরে আমরা এখানে সামিল হয়েছি সবাই যেটা সহমর্মিতা এটাতে আমরা খুব গর্বিত এই যে ওনার মৃত্যুটা আসলে শোকের না ওনার মৃত্যুটা সম্মানের
প্রত্যেক সাংবাদিকের যদি এরকমভাবে একটা সম্মানজনক মৃত্যু হয় তাহলে কিন্তু আমরা গর্ব অনুভব করি। আজকে ওনার জন্য প্রত্যেকটা সাংবাদিক রাজ্যের দেশের গর্বিত, এবং উনি শহীদ হয়েছেন ওনার কাজের জন্য, ওনার ত্যাগের জন্য। এর ত্যাগ আমরা কখনো ভুলব না। ছোট্ট রাজ্য আমরা হতে পারি, আমরা প্রান্তিক রাজ্যে থাকতে পারি, কিন্তু ওনার প্রতি যে আমরা সহমর্মিতা, সেটা আমরা প্রথমবার আজকে চিত্র সাংবাদিকরা করেছেন। আমার কাছে মনে হয়, আমি যতটুকু দেখেছি খবর বা যেগুলো সকাল থেকে দেখেছি, আগরতলা চিত্র সাংবাদিককে প্রথম প্রেস ক্লাব চত্বরে এই আয়োজন করেছেন। আমি সবাইকে আবারও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি এবং নিহত সাংবাদিকের আত্মার সদ্গতি কামনা করেছি। আমরা ত্রিপুরাতেও দুজন সাংবাদিককে হারিয়েছি, সুদীপ এবং শান্তনুকে। অনেকটা ওনারাও খুন হয়েছেন, দুজনই খুন হয়েছেন। আমরা বুঝি, আমরা খুনের একজন মাতৃহারা পিতৃহারা সাংবাদিকের মৃত্যু হলে, খুন হলে কি দুঃখ বেদনা, সেটা আমরা বুঝি বলেই আমরা আজকে ওনার যে মৃত্যুর পরে যে সম্মান বা শ্রদ্ধা, সেজন্য আমরা প্রথমেই সামিল হয়েছি। এই জন্য আমি আবারও চিত্র সাংবাদিকদের অভিনন্দন জানাই। দাসানি দামদক তামা জরনি সিমি উইকেন্ড কারফিউ জেংখা তাংসার ফুং দামদক জরাতে सासानि दामदक तामा जरन सिमे उइकेन कर्फ्यू जंजाखा तांसर फुंनि दामदक तामा जरति तंने उइकेन कर्फ्यू रानीबाजार जिरानिया उदयपुर कैलाशहर धर्मनगर खुवाई बिलुनिया कुमारगढ़ तेलियामुरा चुनामुरा अमरपुर साबुं अथाइराबो उइकेन कर्फ्यू फिंजाक आगरतला आगलियो चासार फुंनि उइकेन कर्फ्यू जंजाफुरनि सिमिनो तंकसं लुकुरंनो अंखलायमोन नुकजाका पुलिस नाय मुथानो सामुं नायाव जेरक लामा अंक्रो बाइक तुई लामा रग अंक्रो मास्क करे अमहाय बरकनो फाइनो फुनांका आगलियो जुदा जुदा आमजायर अमहाय मांगफि नुकजाका तिनि आगरतला आईजीएम जंगमनि डिउटी तंनाय खरसे पुलिस सब इन्सपेक्टर कोक्तमा थुमनो साका उइकेन कर्फ्यू नु जेरक केरं राजे सबै लामा अंक्रो बरकनो केरं राजति মাজরা ফিনজাকনাই গাড়িগুলা চলতেছে, তারা কাগজপত্র ঠিকঠাক আসেনি, হেলমেট পরতে আসেনি, সবাই ঠিকভাবে চলতে আসেনি না, উল্টা পাল্টা চলতে আছে, এই ধরনের চেকিং করতে আছে। বেশ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে কিছু চালকরা মাস্ক দিতেছে না, মাস্ক ফাইন করা হইতেছে, মাস্ক ফাইন এবং লিগাল চেকিং দুটোই হইতেছে। মাস্ক যার নাই তারা মাস্ক ফাইন করা হইতেছে, গাড়ির কাগজপত্র না থাকলে গাড়ির ফাইন করা হইতেছে। যারা এইভাবে অযথা ঘোরাঘুরি করছে তাদের বিরুদ্ধে কি তারাও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। যারা অরিজিনালি ডাক্তারের, বেশিরভাগই ডাক্তারের কাছে যাইতেছে, ম্যাক্সিমাম যাইতেছে পরীক্ষা নিরীক্ষা, তারা আমরা ছেড়ে দিতে। আর যারা এইভাবে ঘোরাঘুরি করতেছে তারা আমরা অ্যারেস্ট করে নাই নিয়ে যাইতেছি 151-এ। আপনার পরিচয়টা? হ্যাঁ, আপনার পরিচয়? এসআই শ্যামল দাস, কোয়েস্টিয়ান। जेरक इंसुरेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजाया अंगै दंगो गाहाम के सावि माया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहाम को बिदि मानो एबा जरा गरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानि बरंनि बागै बेलेनो गाहाम कोक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुरो स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इंसुरेंस खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इंसुरेंस कंपनी अरजतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रोने इंसुरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबुक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RPLI रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RD मनी डिपोजिट स्कीम मंथली इंटरेस्ट स्कीम आकरक जेरक ताबुकबो अबति हायरक इंश्योरेंस एबा रां खातिमुरक खलायमाया खन
borokni bagai the New India Insurance Company Limited by Kerengai Mano. Teba kaham ke sinane bagai kerengdi Nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575103-002 oblique 825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeremni nangkungman insurance tawo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onnikumau kerengai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi kerei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kerengai Insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano aji mungni lama rutugui maya samung sunan he bagai sep maya angi tongnai rongni bagai belen kaham sep kaham koktuma tabuk ti pasha kami amjai no manthogo Swrangchati engkha Hezelson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak O Center Thangne taltham sakang no course changi rizakha tabuk teise admission fee wi rizak fee ka musungna ro admission nai mano shringai mano samung shep mani mano course ni mong engkha food and beverage service steward O course khlaima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana buklai engnai tei baithangni sakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama klai engi thango asuba simi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logo bo placement nani sep to manai Good sir. We have the juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro samu srangna musungo sakni yakung bai basana musungo borok leda wi dakti kerengdi Hezelson Training Center bai sunane bagi course free training free chana nangna thangphai free nikuma Hezelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelsonllp@gmail.com website www.hazelson.co.in admission last date April talni thamsi salmari jora hake musna dok leriawai dakti kerengdi rejak nikuma tei kokduk nambaro Horoksa bisi jibri umor sokse ni tiprasa khogit langjaka wansa tofani salabai mongpor nali tripura nok pilonia nihar nogor chapata bagan anandapur amsayo Horoksa bisi jibri umorni umor sokse ya tipraje khogit langjaka wansa tofani salabai mongpor nali tripura nok pilonia nihar nogor chapata bagan anandapur amsayo sawi manka khognai pilonia badir nogor uttorpara amsani Krishna Das ni busajala Chota Das pan phunogoi pan khlai khogitlanka umor sokja tiprajak bornali tripurano thangnai titham salmari sarne dam chinesek tamne jorego obhai pathika hne sawi manka bumane khoktoi busano khogitlangjagei kamajagei buma ayuk muyuk ungja rutugoi maya engai thanao mamla khlaija buma kaptoi busajuna rutugja yogliya
media buskang phaye loko buskang phaye chuba chuma changka busajono to kanine baga lukurong thaniwo koikha nainai bidi chini mangpiliwo কি হইছে কাকি ঘটনা একটু কন্ত kaki bawa mua anu basa tilangka juk khalayo pan khalayo julum khalai tilangka ang eleka go naika bicar manya me pada janaika manya thana go janaika thana police mungsa hingya ano ang tabak ang kobor ko soloi doka anu basno khus manya ang police manya ang to kare basano pata manya kono jaga ang bicar manya jota jana jani kana sino go janaika nihana go janaika bodona janaika ana mungsa saya thana go thangka থানা স্টাফ মুছে হিয়া আনো আপনার মায়ের বয়স কত 14 বছর আমি বাচ্চা না বলক 14 বছর আর মেয়ে 14 বছর আমার মেয়ে 14 বছর মেয়ে আর না বলক আমি খোঁজ করছি খোঁজ পাই না আপনার বাড়ি কোনখানে আমার বাড়ি নিহানগর চাপাতা বাগান কোন থানা জানাইছেন আপনি পেয়ার বাড়ি থানা ও এবারে থানা জানাইছি আমি জানাজানি করছে আমি কোনো কানে বিচার পাইছি না আমি নিহানগর বিচার আছে পাইছি না নাসিনগর বিচার আছে পাইছি না বিয়ের বাড়ি থানা যাচ্ছে আইনে নামছে আইনে আমি বিচার পাইছি না আমার কিছু করছে না আপনার মায়া কোন ক্লাসে পড়ে আমার মাইয়া ক্লাস 8 ক্লাস 8 আমার মাইয়া পড়তে আছে আমার মাইয়া 14 বছর Kubuni hakotome bakshano haste bo coronavirus ni bagai tasa rang laja haste ho joto hangoni bisingo saltang tipra hangkrono coronavirus majamoni mari bangi tongo kubuni hakotome bakshano haste bo coronavirus ni bagai tasa rang laja haste ho joto hangoni bisingo saltang tipra hangkrono coronavirus majamoni mari bangi tongo aboni bugino coronavirus ni tongko songno kono katrinani bagai corona curfew saklai jamoni haste ho coronavirus majamoni mari joya ngai tomabai nainani bagai phaimani haste ho central ni kaisa team joto srai ke naimani ulo haste ho katalke weekend curfew bo saklai jamoni ta salte kokti salo curfew saklai jambai bubagra khor aguli lama boksarok nukjakphono pheba icha bazar amsayo nokha bania khainero bania khaitongo ashok simia bohugo mas thumjagebo nukjaka srai ke আমসাইও নাইমুথাংবো মংসা নাইকল মংকरै হাবংনি বুখাকদি ওয়াইরে হইনো তংকসং লোকরনো হজাক তংনি বাগै সাজাগै তंगो फियाबा लोकरनि हजाकरिनि बागैनो अमहागे सालब्रम कोरोना भाइरास माजाबनि मारि बागै तंगो हास्तेव हिनै सालाय तंलायका सिनाय नुनाय र এই আধা ঘন্টা পরে পুরো দেবো আচ্ছা ঘুমেতে গেলে নার্সিং এই একটা মাল 2-3 দিন দুটো বয়া খাইছে ভাই লাল আমরা ইও করেছি দাদা দুইটা লোকের কথা তো কাল Hastini Green Kuni Rungsana ni bagai haste hapa tugui faiga kaisa katal Tribal Welfare Department ni bakhakte kaisa saklai murkha tiprasa hamkrai mantri Mebar Kumar Jamatia one time financial support for economically weak meritorious SC/ST OBC tei minority usrinong bagai one time legislation angnai 1 lakh khlai rang rejangnai obahino saka tiprasa hamkrai mantri Mebar Kumar Jamatia online form fill up jengnai 20 July ni simi last date tongnai 15 August jora ini sih kaisa balai nangkuk mani balai important kaisa scheme sing gusna khai tongo obodong khana tipra sarkar puilla o hasteo o katal scheme sing to mani chini BJP active sarkar ai mani pore o chung chini cabinet meeting go chung bill pass laikha sing chini chhatro no ifese tipra sa ছাত্র ছাত্রী রয়েছে ওয়ান টাইম সুবর্ণ স্টাইফেন্ড নাই স্টাইফেন্ড মানে বড় প্যাকেজ নাই সো 1 লাখ বড় নাই যে ছাত্র ছাত্রী কাহাম কলেজে পড়ে মাইয়া রাং পূজা করে পড়ে বাগছেন অবেগে স্কিম খালাইখা जों বড় 1 লাখ নাই বছর
abo 2 বছরের কোর্স কিন্তু ওজা जों কাছে গাইডলাইন থাকা যে বড় 50% মানাই চড়াই जों বড় গিনাই বকুক মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট ছাত্র কাহাম ছাত্রী কাহাম তে রামকে যা করি বিপিএল ফ্যামিলি বা বড় ইনকাম কম অবনা जों সাইগै বড় जों রিনাই जों आरो खाथिनि अबा हाइक्लास जों प्राय 176 प्रोफेशनल कोर्स और माननाय और तमचिनी जते माइ टाउनथुम चिनि छात्रना जों अवेयर खाइ नानै नथुम कन्सियसमेन्ट नथुम ते रिसेंटली चिन कासा चिनि डाइरेक्टर होइते कासा पब्लिश माने आमे नोटिस बिखौ माने जे एफआर खाइना हैन अब चिनि छात्र रन बाय कुन इफेक्ट निया आं अलि सालायखा जों को एडमिशन तेकासे जों नोटिफिकेशन रनाय अब जस्ट एजेंसी रन जों किसा वानि रे माहायसे अब तमाके जों नुखा गोबां एजेंसी निनि बिलुनिया हायरागो आं साउथ टिपरा र नर्थ टिपरा र एजेंसी र चिनि छात्रन बर लांगै थांगो थांखांनि परेव आरो रिकगनाइज सिचुएशन नि बागै बर स्टाफिन माया बर स्कॉलरशिप माया अब हाइके गोबां मासं नुखा आबो मागे जों सालाव किन्तु आं बार साव चिनि छात्र छात्री जे जेन्युइन कैंडिडेट पर कुनो डिप्राइव गया न कुनो क्रिमिनल नांगिया न कुनो एफेक्ट बंगिया अब आं उसांगो साखा परि बागै आं कइनाय जे कुनो निनि स्कॉलरशिप माना हांखाय न ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बाय न जज फाइदि बर बाय हाइमालाय फाइदि हंख्लाय जेनिनि प्रॉब्लम अब सॉल्व नाय तेकेसे ब्रेन बेसिकली आरो ट्राइबल वेलफेयर नि चिनि एज ए पोर्टल दङ आरो नि राव ऑनलाइन फिल अप माखायनाय अब जों चिनि डिपार्टमेंट साग्राय नायसै ते जे बर सिया जे बर हांगै बुसिया हांखाय चिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट थांगै न जज फाइदि जों मुखा गोबां चिनि एप्लिकेशन दङ ताबो जों बसरो नि 1 लाख हाय छात्रना जों सुबिदा रनाय अब प्रत्येक बसर खाइजानाय बहाय जों खानाका अबसर गोबां छात्र अलरेडी एप्लाइ खालायखा बाक्सा अब जों ता भेरिफिकेशन खाइ दङ आं खाकाबो चिनि छात्र जे बर हामखौ परनाय र सुबिदा मोननाय अबनि बादे जे स्कॉलरशिप अब त मानै थांनाय अबनि एक्सट्रा सि अब स्कॉलरशिप बब त मानै माननाय ते अबके एक्सट्रा जे 1 लाख खाय अब स्कॉलरशिप नि बाइरे से अब जों खाइजानाय अब मागे आं खाकाव चिनि छात्रनि बागले गाहाम न गाहाम के परेदि ते कासे ब्ला इम्पोर्टेंट कोर्स दङ चिनि मेडिकल कोर्स दङ चिनि आतनाय एमबीबीएस दङनाय बीडीएस दङनाय गिटिनि होमियोपैथी दङनाय बीएससी दङनाय जीएमएम नर्सिंग दङनाय एएनएम नर्सिंग दङनाय गोबां माय पैरामेडिकल कोर्स नि बागै जों रिनाय टेक्निकल कोर्स गाय दङ बीटेक दङ एमटेक दङ ते सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस ओहाय अबखाय चिनि मैकेनिकल टेक्निकल कोर्स मगरिनाय ते लॉ पर ने रबाय जों रेजांनाय लॉ बा मैनेजमेंट खायनाय एलएलबी खायनाय एलएलएम खायनाय एमबीए बीबीए ओहन जों रिनाय ते अदर कोर्स दङ चिनि बीएससी परनाय र बीएससी फरेस्ट्री एग्रीकल्चर फिशरीज ओमफ्राय गोबां चिनि कोर्स दङ आबो जों 1 लाख रां रिनाय अब माननाय जे छात्र बरनि मार्क 50% बर माध्यमिक गर माना नांनाय ते क्लास 12 माना नांनाय दुटा सब्जेक्ट माध्यमिक ते 12 आदा बर 50% माना नांनाय अब जों 1 लाख लाइ बर रां रिनाय जाव स्टाइपेंड जो अनेक प्रॉब्लम सामानि जों स्टाइपेंड ताबो मतलब 60% हाय दादा खाना एबा 60% जों स्टाइपेंड दाइ रेखा ते रन्डी 20% दादै खना अब नके प्रॉब्लम के चिनि गोबां माचिनि प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप र चिनि गोबां आरो प्रॉब्लम दङ निनि बैंक अकाउंट गथाया आईबीएस कोड नंबर गथ गया बा एड्रेस बुल ओमफ्राय गोबां टेक्निकल माने हवाय प्रॉब्लम दङ अब न फाइव भेरिफिकेशन खालायफैदि जों नुखा गोबां आरो ने जिरु नंबरला बा सार उर रय दङ फिला पेपर साइ र बा बाहाय जिरु ते उ एके यादबा के बा सार जिरु न बा उ रय दङ अब हाय गय गोबां मिस्टेक दङ आं नुखा आबो निराव फाइव जज खालायफैदि जों चेष्टा खाइ दङ जों थाथुरि दङ जाहाथे जों दिनै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हइते जे स्कॉलरशिप पेंडिंग दङ अब माननाय नखत कुनो तावनादि के अबैना खाकाव ताल स्कीम न जतन अब फाइमालाय फेरि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अब स्कॉलरशिप नि बाडे से मानाय अब गै आं खाकाव पहिला तिबा राज्यको अमाइसिन कुताल सर फाइमिनि परिबो तिनी छात्र छात्री र जों हेल्प माननाय ते जों दिनै स्कुल कलेज अब जों त्यसै फी र अखरक जों
काम खालामनाय थांबाय गभर्नमेन्ट तरफ থেকে কাছে রিকগনাইজ ইনস্টিটিউট दं नों जेकुनु कलेज फरायखा बंगिया नों जाथाय खायनायदि जे स्टेट गभर्नमेन्ट रिकगनाइज खायमानि कलेज दं नि नार्सिं कलेज बखन्दि नि जेकुनु इन्स्टिट्यूशन आबो स्टेट गभर्नमेन्टनि रिकगनाइज होनो नांनाय स्टेट गभर्नमेन्ट आबो खायदोंनाय आबागै आं कयनाय दिनै गोबां छात्र दं जों आसले जों गांखौ बुजिया गोबां छात्र दिनै गोबां एजेन्सि बाय जाङै थांजागौ स्कलारशिप होनाय लोन होनाय आबो बेलेगखे जाया जों भेरिफिकेसन खायनायखा आबाराव जाहाथे निराव जगाजग खायदि आंनो बारबानो सावो आबो जेखुनु इन्स्टिट्यूशन आबो रिकगनाइज इन्स्टिट्यूशन मांनाय एफिलिएशन गोनां नांनाय ओमफ्रायसो जों बरनो जों साहाय्य खायनाय स्टेट गभर्नमेन्ट बरनो रां होनाय प्लास स्टाइपेन्ड मोननाय आबाङै आं खोनाखा गोबां मानसिनि छात्र मिसलिड खायो दङ एजेन्सि रावबाय आबाङै जों लाइन प्रब्लेम जों जत' सालायो तिप्रासा दफा थांजांदि थांजा खालाय दंगै मानखे फान राखनाय हायफोनाव बाक्सा बर' रंनि थांनाय थांजानि मारि बबाहाय थांजा सोराय ओंलियाखौ जों जत' सालायो तिप्रासा दफा थांजा ओंदि थांजा खालाय दंगै मानखे फान राखनाय हायफोनाव बाक्सा बर' रंनि थानिबो थांजानि मारि बबाहाय आबो ताबो सोराय ओंजागबायाखुन तिप्रा हास्तेनि बेसर बासर नुजागै दंखुन ताबो तिप्रासा दफानि बिसिंगो काइसेनि साकाव ताइ केसेनि मकले फन याकुनि चर ओंजागलायमानि दामसरा आदि ब्लकनि बिसिंगो खबजा काइसको पारा ब्रो सेटलमेन्ट खालाय तंमानि हालाम ब्रो बसंनि साकाव हरदिपुर मालखंबाय फायै यागो दाला थातलाय सिक्रि चक्र खालायखा थेमरां बर दाका जब ब खालायकिया तै बुमानि यागोल वानिं ब रुइ गलां थांका अर नक्ता तांदि नक तांका हांगे जोंजल गलायनाय ताबुक बेलायनो हर साल wana laijak o kasko parawo tongnai tiprasa dofa buro hodani lokoro tampatika khainai di brongni khuktuino kasachik tham July 2021 o chini kaisko para relief camp boron kabosi khol February thak ya jung tongye rosorona tiklai to mujagawo soira bolero pickup thaiha ke scooty thaini phaye horni soita satanta so phaye boroni brokno chini sorona thini brokno boro ta tongdi are hiye da sing tining kurmurao kese ma manui dong abo tui biye tini sola tha so biye borno boron chin bai ku thanai bai ku thang yang ke no te ta sabru bang phaya are khenai hiye sayes kri amoni ko mano tuye tini ro kaisko parao phaya tining ke damsorani officer in charge OC ake block development officer video boro baikie YCA young chak choroi association ni hogra secretary bai ake jang chini young bru association ni hogra rao MBDP rao ke kaisko parani MBDP officer chung salai ha ke boro ke sawo no ka sal tham sinyo no bodo gain dari mat mi joto su jang bai bola mar kungo tangmono chung haye nauchi hatang tumungke nono chutasa gonthona tor ke painai ar hiye boro no hiya mono to ye chung salai ha ke salai ke OC damsorani ke video damsorani boro ke sawo jeung pipo jang bai kam hamya no achuk ye salai men ke samo arumba ya bo sombaro abo date no kuiklaye salaina ar hiye boro samono ke chorui ro ke sawo chungla abdi kiye khemaya ke chini bro no chung control maya ma sa ma suha brekit ma chong pai tong chung control maya ba ye chung garanti la maya bono ka sa sanu sombar suriye chung ma nai samaya ba ye no je bro heno rom nai krom di ma khenai khedi chung samaya hin bro hin thang ba o bono ka sani sa tham thio maunut ma so no chung samaya ke bo boro je bo chori ro abo ke sa phaine rao boro ni haya bo jaga ke borole asam ni phaine rao moha document hokri borong yawo moha bo borong ke proman kroi ke ong to nei ma se chini bro no ke boro sti scroll ke yar ke buni to ni ni to choroi kro hane chim bro jaba tuita kanai choroi rao no chini bro rao chini sorona thi phong tho local phong tho tang jorao yau sui bai we da da fo yo ye bro no ko prai kuha pa saya kong to mo tini chim bro no bodi ke ong tong ba abuni to ye phaimi aram ba eta bro no ang he thaini kau sung nai nai arang breso ke gon thonang phi ha
borong cimai ke sunai nini mutma binut to so khorang to ke sadin binut ai muka bre bre so ke gon thona ni no se skang kha chori ro phaimin khnawot ma bre khong pimba phaimi nunot ma so sanang ya ang ko sa saradi angno kya bos pon order be wai mi hi angno ke ane role bo ha ku khlaimok bono sa jcp bai ang khorso khoya angno ero tong phisia no ai no hu tang pa ya ha tolao tang pa ya ya ane khuirim se kya bono role nang jaga ya bole chin area se yang no wai ne wai tham nai su dum su kya ang kha ro ni ang bos abro wa nang bai ku bo phaimi sia ke charong ka bo nung ha wai mo jaga let ma chori ro ha de ma pwd sini mai se mo de buktu jaga wai phimi bole pwd jaga se lamar ko so de lamar ko so brang ja sa jale mai ho mai sia je ha ku khlai mo je pwd line samo mang so wai yo charong khani no khja sa ka bai ni no ni no skang ela mau ja na wo haru ku khlai phai mo nung ka haru ye khuya abong ke boro kha abro tawai diaring tawai di ha brang jaga ya khum su anta so ka boro brang kanai 30 zona ro kanai 30 zona ro kanai ke bre ke phai ya ot mat tui ya da po to kurmu bo to nanan sia tong brang ya da kurmu tres mat to kanu no mat kau sanai sanang no no sao no spone order be wai mi te tawai di boro na tong thai jaga yak maya na tong mung tong di ake tro tawai di ma di hi brang ke ngarong pulen man no kha pil de hok som de karen po brang gain kha klai hok som phayo karen kha khlai karen home thuye phain chi ne boro he no ne bini bihi deklai nini mutma ai mu dai ang te no ne ba khem sainot ma abdi khoma pulen no le tong de tong ang pho tong sung khru noi u ha wa ri te mo ai se bang ka lai mo ke ang ke chini nok flower no skang nok flower ke tong wo bung ke ha wa ri mo jcp nai sa tong wo jcp no nai sa tong ke chori ro bore ro pick up thai ha bro tre ke bri bai jrai be ke phayo aboro wo scooty thai ni phayo ang ke bo ano za anu asia ke ka ting ye sponi mo dar bai wai mi nole sapai mo para hukran pa sapai mo nole ro ni no kha sani sa ke bai ku anai nau bai ku sia nang jaga ya role ari hin brau hin ye bo ano wai ni wai tham nai su dum su ke bung no ang thoi lai ha don pa sa ha ang ke bole nang jaga ya chin jaga ya kau bui no nang no pa ba su wai kai phene ma dari thang phai ma bole spon jaga hin ye chung ba su sung teng pu na ro ke ha pa chin jaga hin ba chamai nei green ba ye bo no le chung le mangkhor chin mangkhor area ba bagra kroi na hi ye wai mi se ta phona wai ri ya hin ke chu no wai ya kau kroi ari nge brau no chung sa ha acha ke Debramothni active member Niranjan Debarma laithangni salok matai jalangkha tomong samong asomsa samungklai tomoni lama cholangkha nok takal jula tokirai kawra parawa Debramothni active member Niranjan Debarma thangnai salok mutai jalangkha tomong samong asomsa samungklai tomoni se lama cholangkha nok takal jula tokirai parawa bupa dosram Debarma thimani Koktwma khnawoi thangai chobakya Debramothni adongro ambangi rasuje pani sisa kono kita Niranjan no borong kene no pani sisa ini salah yang hari wane sini ini bahasa ne Chairman, kung tama ko tama ko sa
साइकेल थांनो एसे दहायो जाय बिजनेस खालामनाय जों दिनै हायजाराव दिनै जे बिजनेस কথা आपण यागला दिनै डिस्काउंट बत्रिखां यागला दिनै सामावनाय दिनै सामवा हाना जोंबो थांनानै दिनै सामावनि साखा सिखा जा मानो सिखा फायनाय अबो सिनि माखानि नाहारमो सिनि बबाग्राबो दागिजा दिनै नाहारमो जों बबाग्रानि सामावथा जों जागो बिलाइ थांलाय गोबां एथ'बा खस्थ' बिमान माने दङ गोबां मा बिग्रा थांग्रा दङ सुजियानो दङ जोंनि बबाग्रा सामावखौ दागियो जोंनि माखानि दाखोनो सामावनि बिग्रा जागो আমার জায়গা স্পেশাল হয় না আমি বলবো তারা সুবিধা দিতে দিন সেলাইনাই দিন নিয়ম খাইনাই যা মানসা जोंनि बेसानि दिनै सामनो सोंसोबानाय बा दिनै बुंबा हायनो जों ताबो खायमान जोंनि बबाग्रानि बिसंखै बुंबानो बाहायनो जों मेसेज होबाय दिनै नखम जानायखाय सुबिदा आरो खारबाय दङ गथाबो सालमान खान अमहायनि जिनाय मद्दगनिया मारानि दिनै ताकुम निरंजन आसामसा मिया सालसा सेगां सामुं तांना थांफिनिबो हावर यागो ताउजन वारजाखा आबो सुबन मानलिया tay boni logini tisin kopai khnamani warjak mani yagolo bono horsa horni thuka sago bis kajama hai hospital lo thangka thangmani yagolo belai kapal hameda hanai nukungo sini takum niranjan tipra mothani kharaksa belai sengkra ini o aya kare o sukari akare kini sembai tonglia thangi paika omai ke sini mothani ngisin belai khakhamo tai nukungni o दुखो कष्ट न तिनी सामनो पेरि नाय आम बागै सिनि कथाय साजानाय किनिखा बायदि जों दिनै असनि ताकुम निरंजन न असो वानामा सिंसा आसो दुखनि क ताइ बनि कुसारा खरक नै दङ ताइ बनि फेमिलि दङ तिनी हाय अ मुखुङो जोंजाल थांनि बागै जों सिनि कथाय बाय ताइ गोमांजोंनाय वाना जागनाय ताइ जों मांलिया एक मात्र सिनि बर्षा नाहारमु स्नामनायसा हाय उनो सिमिसे o hana tagnai bono sing nukung ya phari ri mano bobishoti bagi amhakina sini takung niranjan no sing tini salo di pramothani ngai tai buskan salo sing tai bono malia oseng krakno ambage sini ini o moddo goi amarani oseng krak ini yakari thangmani bagi nai sing di pramothani bagi belai khatamo hai sal ini sing o wati seksaki jarawo nukungo sing di pramothani ngai buri lai financing atama sengkono kulumung yakaro oma sal sengkai bobai tai puskal manliya asu puni kokno singtinio samno sian hainai ambagai tripura hawo tongnai o siri taku pukurokno om hai nukung asu wanama singsa nukung bo belai chukya nukungno Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kahamke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kahamko biti mano eba jora korei habanok rogo thanglasho khlainani boroni bagai beleno kaham koktwma te kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai manai teirang khatimuni kokbiti nawi manai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosibina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabuk bo oboti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai
the New India Insurance Company Limited by Kerengai Mano. Teba kaham ke sinane bagai kerengdi Nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 85751002/825-803-7592 email deborma9antara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabu bo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau kerengai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti kerei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kerengai Insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano ajmuni lama rutugui maya samosuna ne bagai sep maya angi tongnai rong ne bagai belena kaham sep kaham koktuma tabuk ti pasha kami amjai no manthogo Swrangchati engkha Hazelson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak o Center Thangne taltham sakano course chengi rejaka tabuk teise admission fee rejak fioka musungna rok admission nai mano shringai mano samung shep manai mano course ni mong engkha food and beverage service steward o course khlaima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai wasa training pajak eba srungi pajak hunke bank rogo loan nana buklai engnai tei baithangni shakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairo bo phyogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama klai engi thango asuba shimi bathagya kaham ke srungi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logo bo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro samu srungna musungo shakni yakung bai basana musungo borok leda wi dakti kerengdi Hazelson Training Center bai sunane bagi course free training free chana nungna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelsonllp@gmail.com website www.hazelson.co.in admission last date April talni thamsi salmare jora hake musnarok leriawoi dakti kerengdi rejak nikuma te kokduk nambaro Weekend curfew ni jora phano raida sehte ke bania khlaine rok khlain na tongo weekend curfew ni jora phano raida sehte bania khlaine rok khaina tongo aboni bisingti no cha sala bobag rakhor agulni Maharajganj pharini naimuthang phejane mani romnani bagai kholao onkholaika Maharajganj pharini usi monges patari ni tidulmung bai naimuthang te tiesar jawan rok rutungo onkhorei Maharajganj hati Pratapgarh Moheskola amseni simi gobang chuwa khoboi khorongni romoi mankha hatibo rangmari khok nei saini simi khok nei siba sai rang naihini shaka Maharajganj pharini usi monges patari বললেন ওকে আজকে আমরা মহারাজগঞ্জ আউটপোস্টের স্টাফ মিলে আমরা এন্টি লিগাল রেড এন্টি ড্রাগ রেড এগুলি আমরা অভিযানে নামি এগুলোর জন্য তো সেই হিসেবে আমরা গরুবাজারের
বিভিন্ন এলাকাতে বিভিন্ন দোকানে আমরা রেড করি। তো এছাড়াও আমরা মহেশখোলা এরিয়া, প্রতাপপুর এরিয়াতে রেড করি। সেখান থেকে আমরা প্রায় 150 থেকে 200 মতন আমরা মিলিতি মদ আমরা উদ্ধার করি এবং এগুলোকে শেষ করি। আমরা এটা কন্টিনিউ চলছে, আজকে সারাদিন ব্যাপী থাকবে। নাম কি? যাকে ধরা হয়েছে তার নাম লিটন শাহ। তাকে গোলবাজার একটা দোকান থেকে ধরা হয়েছে। বাজার মূল্য কত হবে? বাজার মূল্য আনুমানিক 20 থেকে 25,000। এখন তো উইকেন্ড কার্ফিউ চলছে, তার মধ্যে এরকম ব্যবসা। আমরা সেই জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি যে যেসব লোক, যেসব অসাধু ব্যবসায়ী উইকেন্ড কার্ফিউকে মানছে না, তাদের বিরুদ্ধে আমরা অভিযান করছি এবং অভিযান জারি থাকবে। Weekend curfew finjak toma jorao fano omo hai samung butang khlaijang mahai kobuni jorao bo khlaijanai hini saka. Tabuni digital jorao fano kami beser basaro eba tiprasha amchai rogono kabangku mukjago shikal tongo hini kok salai tonglai mani. Tabuni jorao fano shikal hini tonglai ko digital jorao sudosi omo hai kabangku mangli nukjagai tongo tiprasha kami amchai rogono. Kebo khorososang nukungo shikal kolomjaka hanke nukuni borok osai rudu layai yangwasha ayangwasha anglayo. Rengni pohor kami amchirago kahamke sobuyani bagino omo hai sikal takal ngui rogi tongo ami amchairago. Aboni bagino kaisa hojak bo khlainani nango omo hai sikal hinjang marono teyoi. Teriamura bakhaksini bising khobjak mungya kami blok nunachura ADC Village Swrangchati prasa saka khorosasuk borokni sako sikal hapa angge o borokni tomong samong belek juda khainokjago borokni wansumong omo sak hamnago thangi hamya afuro ajorawo osai rutuglayo takhum tokti rokti layai yangwasha ayangwasha layo কি আপনার ভাষা ডাইনি রে কি কয়? ডাইনি তো খুরি কয়। মানে ওই রূপে কেউ জায়গা নিয়ে যাওয়া হয়তো এটা হইলে এখানে নিলে অনেক ভালো হয় আর কি, কিন্তু হারে যায় আর কি। কিন্তু আপনারা ওই ডাইনি ধরলে পরে হাসপাতালে নেন না কেন? হাসপাতালে তো কোনো হয়তো না, হাসপাতালে আরো রোগ ধরে আরো বাড়ে, এরকম অবস্থা আর কি। এনে ডাইনি তো এমনি না, এটা ওষুধ দিয়ে মানে না। তো এটা এইভাবে মানে যারা ডাইনি ধরছে তারা এইভাবে মারপিট করে, এটা তো নির্যাতনের সামিল। না না, এটা তো লজ্জা করে দিয়েছে আর কি ডাইনিরে, যারা ডাইনি এরা তো লজ্জা করণ লাগে। মানে এটা তো শয়তান লোক, শয়তান তো মানে আপনারা মনে হয় কিটা মানে শয়তানে ভর করে? হ্যাঁ, এই ডাইনি কাছে, কিন্তু মানুষ তো কোনো ডাইনি না। তাহলে এই শয়তান ভর করলে পরে আপনারা এই ঝাড়ফু টারফু বা ঝাড়ু দেয়া মারা এগুলি? না না না, এটা ঝাড়ু দিয়া যাইতো না, ঝাড়ু যাইতো না। মানে এটা তো আমরা তো ইয়ে না কয় আর থার্থম কয় আর কি, আমরা বাসা হলে থার্থম কয়। এটা দিয়ালে কিন্তু মানব, দর পাইব। এরা ভিতর থেকে যে ডাইন ঢুকছে, এই যে ভিতর থেকে এটা বাইর হইব। এটা তো কয়েকজন আমি শুনলাম, আমি তো নিজের তো নিছে না, কয়েকজন আমি এমনি শুনছে, চোখ দিয়েও দেখছে, আর টিভি থেকেও তো এরকম। আর কিছু পাগল হয়, এরকম লোকই তো ভালো হয়। এটা আমার আত্মীয় স্বজন ওই এটা ভালো করছে। আর ওই ভিতরে পাথর টাথর আছে, এটা বার করে যায়। আচ্ছা, ডাইনি হয়েছিল, মারা গেছে না? মারা তো হয়েছিল, সবাই সুস্থ হয়েছে। সবাই তো সুস্থ। Pasini kereng thayo tabobo nokhok hamya lama hamya tongui tongko omo hai jengjali Koktwma manai thangi berai naikha ompi amsayo MDC Shodagor koloi Pasini kereng amsayo tabobo nokhok kaham kri kising bishigo tongui matongo tipasaro nesiba bishi jorabo kezam yakshi hapang tongmani ajorobo mungsa nokhok kaham maya hapani juda shep sabrok maya angai tongo tabok hapangko tongnai BJP IPFT bayapni hapangni jorabo mungsa shep sabrok manyako lama hamya tui kaham manangya birmano klai tongmoyo tiprasaro omo haino birmani Koktwma manai thangi berai naikha chobarani bagai ompi amchayo MDC Shodagor koloi tei MDC Devojit Tiprano kare Tipra mathani kobuni adongro
Asalang MDC Sodagor Koloi Saka o Amsayo Thangnashu Khainani Lama Kaham Kri Ajemuni Shep Sap Kri Rungsirnabo Shep Kri Hamoni Bukhangtibo Mungsha Suba Mungmanya Abuni Bugino Edishiwo Hapang Ketal Tibramata Kamane Shimino Kami Amsayo Berai Naitongo Busuk Subaiman Tibramotarok Subanani Bagi Naitongo Nishaka Abuno Karibo Botebo Shaka Central Hapang Kri Nukuni Lukurokno Hayakeba Kami Amsayo Bigra tongnai rangno kaisa package sinani bagai sanmungna rakha tini abhaike berei naikha বিশেষ খাই ইলেকশন পাইমানি ইয়াগুলো চিনি এডিসি হাপাঙ্গ ত্রিপুরা মথানি সরকার পাওয়ার পাইমানি ইয়াগুলো বিশেষ খাই অম্পি এলাকাও প্রায় কামিরং নচং বেরাইনাইখা ইলেকশনनि सिगां जे कामिरावबो जों थाङै सगै मालिया दिनै आमहाय कामिरावबो जों बेरायफैखा आबोनि बिसिङाव सबसे दुर्गम सबसे बैकवार्ड যেমন তাবুক ও কামিনি বুমকা হদ্দ মনি কামিপাড়া ভিলেজ কমিটি হিংকাকাই পশ্চিম সরবং হিংকাই অর जों नायनायखा যে তৈসা রাংচাক বাই কাসকনি কচার থেকে বङ কামিও ফাইসক পাयो লামা বেলাইनो বলং ইটসলিং রেজা খাইফানো বলং হক জায়গা সরকারনি কোনো প্রকল্পनि মাধ্যমে জায়গা কোনো সামুং খাইजा गैया दै नोंनानै बेलायखैनो जोंजाल अ जायगा प्रत्येकटा नगो दै नोंनानै जोंजालङै दंगौ आबो सिमिया एडुकेशन वङरो एमनखे बैकवार्ड एरिया अरनि चेरेरक स्कुल दगो थाङै परिनाबु कोनो सेपसाप करै रां पैसा आजिनानै कोनो सेपसाप करै अरनि जे लुकुरक जतनो बेलायनो बिग्रा बरंनि इनकाम सोर्स करिनि बागै चेरेरावनो बो लेखाफोरा खालायमिया क्लास 8 जरा 9 जरा परिरिबै माइ आखारबायखा चिनि तिप्रासा जे चेराय थांनाय रक इनके आबनो साना मुचुगो चिनि एडिसि हापां गो फाइमानि यागुलो जों सरकार फाइमानि यागुलो विशेष खाय चिनि बरं जे आमचे जों जालाङै थांनाय आमचेरावनो जों पॉइंट आउट खाय तामो समस्या दं अ समस्यारावनो जों बाहायके समाधान खायनाय अबनो जों चिनि कायसा पहिला नाहारमुं दं माने विशेष खाय जे चिनि हिल एरिया रिमोट एरिया रगो दै नोंजानाय लामा कारेन्ट ते एडुकेशन हेल्थ नि बागै बावा जा कोनो একটা এমন কোনো প্রকল্প খাইজা কरै কোনো বরংনি সুযোগ সুবিধা কरै केबो बेमार ओंखांखाय हयतोबो अमरपुर मा थाङो हयतोबो अम्पि थानांकेबो लामा जाया अमरपुर थानांकेबो लामा जाया बरक खूब गचारो दङ इनके आङाबो कइना स्टेट गभर्नमेंट इमिडिएटली चिनि एडिसि हापांनो फान्ड दिना नोंथु जे जायगायाव चिनि एडिसि कोनो फान्ड करै विशेष खायै जों नुखा बेलायनो फान्ड कम अ फान्ड आसके कम जे कायसे स्कुल नक तांनानै फानो आबो चुगिया इनके आबोनो चिनि एडिसि हापांनि जे चिनि मन्त्रि अकरानो आबोनो सानो मुसुगु इमिडिएटली चिनि एडिसि आमचैनो तयै जे जोंजाल ओंतांमानो तयै केन्द्र सरकारनि थानि कोनो একটা माहाय प्रसेस खायनाय नंथौ जाहाथे चिनिरो इमिडिएट कायसे रिलिफ फान्ड जे चिनि तिप्रासारावनो डेभलपमेन्ट खायनायनि बागै कोनो একটা पेकेज फानो रिना नोंथुं हिनै कायसा जे कोनो একটা प्रसेस स्टेप ना हानायनि बागै ताइसा चंगो जागा तिनि नक खंसे हामिया नखाबो नंनि एडिसि हापां हयते तामसं एक्चुअली और सिमिया इलेक्शननि सिगां आं गोबां जागान थांखा इभेन चिनि और एमडिसि बरं गोनां डेपुटि त्रिपुराबो दङ बुनि आंबो माहायनो सेम साउथ त्रिपुरायाव खूब डेभलप खायनि सावो खूब लामा लामद्रों खूब गाहाम हैनि साबायो किन्तु मियानि सालो जों जे फ्राइं थांनायखा खूब आरोबाव एकै कन्डिशन तार माने अम्पियो जे कन्डिशन साब्रमो সেই রকম कन्डिशन नर्थ डिस्ट्रिक्टआव माहायनो बेसिरभाग चिनि बरं नक हुक रै जुमिया जे जायगा जुमिया हिनजागै दङ इनके जुमियानि बिसिङावबो दाइबो जुमिया तंखु जे जायगा बरंनि कोनो रिकगनाइज करै
বরনি কোনো সরকারনি তরফ থেকে কোনো মান্নানি সুযোগ সুবিধাनि কোনো सेबसाब खरै काजे जोंबो वानसगि दङ बर' हाय जे परिबार दंनायनो एडिसि हाफांनि जे चुकसाक बर'नो जों सुबासु खायनाय हिनै आं दा बुक्तो नाय थांका सरकारनि कोनो स्किम मायासाक जों त्रिपुरा मथानि तरफ থেকে जों बुसकांनि सालो कयेकदिन बिसिङावनो जों बुनि नकनो कायसा तंनानि जग्य क्लाइ सनामै रेनाय हिनै जों वानसगि दङ अबन सिनि पुइला स्टेप दंनाय त्रिपुरा हास्टेगारनि बांलादेश हाकतर सिटी याक्तुन खायनानि बागै थां थानि पुलिस बाय रमजाखा खरंनि सिदी तुनाय त्रिपुरा हास्टेगारनि बांलादेश हाकतर सिदी याक्तुन खायना थाङो पुलिस रगवा मानजाखा खरंनि सिदी याक्तुन खायनाय याक्तुन खायनाय रंका कैलाश ताती उमर बिसि थामचिबा बलराम ताती उमर बिसि थामचिब्रै याक्तुन खायनाय रंका पुलिस रंबय Telangga hangkor Dorbanogor haka koksumani bagoi Kodamtala thanani pulis patimu metani nuichisni haro sagra hangkoni pulis super banugu chakraborty puja Koktwmani bisingti Kodamtala thanani pulis hochamgerar amche phagire mane obhijan khaika ha ariti sidi yakten khaina rokno pulis romkha borokno thani manka kaidok packet sidi 25 kg 500 gram ongano aba hatini rangmar ongano 1 lakh hai KDL/PS/31/ 2021 US/30 bracket 11 bracket C bracket /29 NDPS ek noti kaisa mamla yago nahare nachungna nisangkha Dorbanoni kerapang okra rimando rohanan bagosi mumorika yagor borokna koksumani ulo saimanka saipati mungtamo khorokno yaktin khainai unukuti hangkor Kailasa thanani Deuchara gram panchayat ni buri number Morachara amcheni Kailash Tati Bufani Mong Kolangi Tati Te Kroksani Kai Kodamtala Thanani Police Harga Hangkor Panchayat Puri number 1 ni Puran Kerar Amchani Boloram Tati Police Dakti Datina Borok Chera Kurunja Tongo Borok Rona Rivoga Chaitogoi Tongo Honchaga Kodamtala Thanani Police Poilani weekend curfew shaklaja mowa keromlaita mani mani nukjafona olni weekend curfew no mani jamuni nukjagriya shantir bazar amjayo Corona virus hamrinani bagai haste pangchayawani sakare samung phaitango virus ni yakni kadrini bagai bororona kaham kurung tanani bagai haste hapani dagi mungba chasara damdok tama jaran simi weekend curfew tangsal pungjara tirija weekend curfew hati barsini poila sala shanti bazar buka hacho joto phanogrok markongrok muthajak tini hati barni poila sala shanti bazar juda juda thayo phanogrok phyokjak nukha Shanti Bazar buka hasini baikora Monpathor Bazar hati bar no kitingoi borok kothumlaja tini sala hati o muikitung a moihan khutui phanok butai phanok rok phyokja te babaji phachingkai grocery phanok ni simi chingai kubun phanok rok khai khakse phiyogoi phalai tongo joto phanok ganao no phanok phang asuklaja paine rok phaige hingke phanai rok bisingo telanga mani phalo te paine rok ni bisingo mask thupma saksare mo nukjagya tini baikora hati Monpathor hatiwa hatino kitengoi hatio borok kwbangma nukjaka teiba baisa phasingkhai markhung rokno thangpai khlaimani bo nukjago
Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei haba nogrogo thanglasho khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogorogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai mannai tei rang khatimungni kokbiti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabuk tubujagi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kurungi mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 8575102/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onikmau kurungi mano tamni hunba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti korei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tei rang khatimungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tei rang khatimungni kokbiti nawi mano ajmuni lama rutugui maya samusuna ne bagai sep maya angi tongnai rongni bagai beleno kaham sep kaham koktwma tabuk tipasa kami amjayno manthogo Swrangchati engkha Health Training Center National Skill Development Corporation by koshmung manjak o center thangne taltham sakano course changi rijaka tabuk teise admission fee wi rijak fioka musuknaro admission nai mano swrungui mano samung sep mani mano course ni mong ungkha food and beverage service steward o course khlaima logi logi rungsrungnai rongno skill development tei computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba srungi pajak hingke bank rogo loan nana buklai engnai tei baithangni sakni yakungbai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama klai engi thango asuba simi bathagya kaham ke srungi manke haste tei phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logo bo placement nani sep to manai Good sir. We have the juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro samu srungna musungo sakni yakungbai basana musungo borok leda wi dakti kurungdi Health Training Center by sunune bagi course free training free
chana nungna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuichala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 700-519-8035 Email hazelsonllp@gmail.com Website www.hazelson.co.in Admission last date April talni thamsi salmari jora Hake musnadok leriawai dakti kerengdi rejak nikuma te kokduk nambaro Tabok Swrangchati Kokborok Koktwma amsino ulni Kokborok Koktwma nainani bagai coyawai naitoni Swrangchati